irko subhanahu wa ta'ala ama ir alfaga banan da gomni irko subhanahu wa ta'ala mi kin bo bande irse don kan igogo fasa irko subhanahu wa ta'ala wan addina se waryanno kayyan igogo tangam addina se igogo tangam irko diya sunna se irko subhanahu wa ta'ala irko maka iga ban kayyan gangai monon gore sambu salam so banan tal barkantai iddi alfaga hakika adi irse nan kan agi himanda irkul marganta amte irse darsi kanta amte irmose wazo zama iddi mantakala alfaga kissuno akandi irse iddi kan mantakal bayre konai wani afo da iyai wani afo kan take kai wani afo a wana kissuno akanda ya da naga wata kulkan ikanda kissai wo domawo to kul isaba kan nimo numu dondon isaba kan nimo numu nubun singi ni alfaga ni talibo da alhala kan nimo borai wo domawo borgi hinigi himigi sinan dai zama ba nu sto bora goyo agi himanda ni himigi sinai da bora wal borma de dandi zama hakika matkan akidano Sheikh Khalid rahimahullah irkoy masugi hakika astugubur kul sai da tangamo kan ate da kan manta bayre bubu fono amarugu amma kan afaham akida sai kan afaham irkoy addina sai afaham sunna sai to kul anaye go goida koyne ya da naga wata kul kan na faham sunna sai to kul agihi man di kimo kambon no godin agihi man di kimo dini da hay kul kan ga kimo hundi to kul di ka ima garnaga wadin sai no da bayan gona kan nagar kan boryan zurgufun sunnara boryan zurgufun boraiga zami ifo sai igar kan wo kan itamaha wo kan imila mantunga no ikagagar wadin sai ne di alfaga borai safai iga dede ya da ga ne di alfaga wo kan na tire wo hantum ikokari irko subhanahu wa ta'ala ma dan ine sigera da yi borai kai yango tire ke wanda gir fongandi war mu bai kan wallahi maudu bambatuno zambur kul kan zama aga te irma ne borai kai yan ngai wo iman sabanda bafuna zama bor kul kan ni wo 2006 no na hay wal mo ba imane 2020 no na hay ni woni Sheikh Khalid bai ne di ba imane 2018 no ni siniga faham Sheikh Khalid sai ya da naga ni di alfago ni akokar halman to motso da kan akaga bangandir sai bankan ta Sheikh Khalid zama abagu mo bankan a wani kaseto nga nonan afur arsalama tarera matkan di alfaga bumbu kanda da kan sunna ga mu fahama sai Sheikh Khalid go sababaira yadi Allah ramma mu halga kason o kanta Allah ramma bas kan kenda sai bikin nga mo ne di a tabbatan da kan hakika mantikal a wani kaseto nga sannusi ngono te sabab kan ngana alqur'ani gerbonga ne di kan lokaci kan aka 2005 kan aka Niger irwo lokaci da nay go te go chawlo kol ay go lycée lokaci din wallahi inda ino wazaido ay wo ngono te sabab kan nan ay wo ayni kirtas bai dangay mu koy kirtasu mantikal awan sababu warano ay ko akoy kala koy wazuno din a wani wazu ko koranta amana te kal imam malik no dini bukoci amana wazu mo kal hajjobun a wazu ko koranta handin hajjo bonno anati kan handin no irbiya go tonir koy tagabati kan porpor koy hinka nga nono boray gini porpor koy hinka dinno ikar ga marai yallalo to irwo kare ba afo man to kwara irwo zair ma kusuma irwo yegi zamman takal farairano ikoy gangai wana gobaydin blambandi de kan borkusu do kwarara zam tagbat si kal ganda harban de kan porpor koy hinka dini to gane manno wazo dogo ngai wi so bay kan yaraga kar to agonde karo fo kan gawo a to kwara amma man to kwarara nga mo koy kande halla sai kan nan iman furkyara nganda agazai amma irwo da alfaga yan kulman tikala bandono iriye to wallahi ne sai irmane alfaga ne di a wani keyengo alfaga go kande a wanda da wanda nga no borai gogo ne zama da bayan gona kan nagagar kan borai gon wano ngai bonse zama wata kulkan irkoy te ni wo nudu gingare kinyan nudu madarsu kinyan nudu dai kin dai fansiyan agi himan da kan ni wo nugo gunwa to kul to halibai kai yango bandin gai wo gogo banye to ne mu bai kan hakika ni wo hakikan na dawa furu zam dawa da no to wodi ne
zamani di inanga kanda annabi sai sarga noyan annan masan ba mano sufa borai sai ne dai wala ikanda annabi sai noyan annabi masan ba su dirin da batamara hal annabi ne ba uhuru ton do tenga sai ura asaba girbi hinza kalin ma kuddan irko subhanahu wataala wana fondara yakin no abubakar te yakin no umar te yakin no usman te he yakin wono alfaqsu banantai kalama kair muhasara yakin wono bonnan ga kokan nike yango da ni kanta alfaga na mabai kan da dai irkoi no alzaka agi himman da won talibai na banda borai da ne agi himman da bormi gune bor madiyai amma naga garkan Allah ran mai bumbo kayyan nga alfagai gana arandi hasarau kan nogo gate kan isi gan wani wo Allah ran mamoda mantikal ko karantuno balanga wo qur'ana kunna jaranga bongora he nga bumbo no tibero ba kan ni kan talfagani mino tibero ba kwarakan ni qur'ani gedde ti bambata de ne amma naga gar kan irwo irgan wa ibon han foyin zongi hin kade zonga take de han foyin gone kan Allah ran mawo agode baban karai hannasi ngwara hannasi ya da naga woni aman hagu wallahi alfaq yango ne kayyan igonda wallahi gihi man da majalisa idini talibi yango ne kayyan sinda ba mota hay kanga ka majalisa ra'i gaba kyawo borai di mai kokargi bai ino mota hay imka digiye ino mota hay ino hoy ginai i kirkarandi i kirgusandi i haurandi zaman bai kan filana gaba kimin filana gaba kyawyam amma ndi alfaga sannora fo yango ne kan da bor ko ido wai ngai go mashgul ngai go sakulla wai kewo kan daga babun bono no sudu ya da naga ne di wone yamman takala hasarau yanno irse ya naga Sheikh Khalid wa wanda wa mantazar mai hinna to bandi mantazar mai hinna no fursun nara gine ngai mali ngai irma ne borai wo kul marganta ngai no asubai ga dan sunnara ya dan no de me barwai gutuna asantai ya dan mo du kwaro dumai ikul subai ga fursun nara zamki ne wo kulnu aga wazanda alhalu ne wono na gagar kan wata kulkan haifo kan kabara wodin sa wannan lokaci kan abu mil alzakban bat fona sai ba lokaci ki gina na hajjo no ronwa kan abu ba dal limandi na hajjo no ronwa na hajjaje no ronwa visa ir koy ma ha visa wa jan surana bloke ba dal na sase ne dai wala irko subhanahu wa ta'ala te sabon ma wani izfo yin magoni irko subhanahu wa ta'ala na gwamna ka taraga zaman dai Sheikh Ali yan goni goga dawa Sheikh Usman yan gono igoga dawa ngai munri matkal Khalid wani izaino kayyan irko subhanahu wa ta'ala na albarka dan igoga sunna ga sinin alhalu woni wono alfaga tarkizo de ngano ta irmu baikan ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitaba afala taqilun danga yalla arango ga borai ya maran da gwamnati ta'muruna an-nasa bil birri arango ga borai ya maran da gwamnati warkanta alfagai wa tansawna anfusakum arango ga dirgan arambun wa antum tatluna al-kitaba arango ga tira kyau uno uteya unayya amma isigidi irga a wana alhalo a haido burin musu goyi da alfaga goyi Allah manye ni alfaga kan yi wogun kuma ko ayawa lokaira igan bai da zalai igan bai da zina nimne borai mahanganin sai mata ga tegate igan bai da amanan ware mata ga tegate digisi in telefon ga borasa telefogar agate asate alhalo ne wono agihi man da ni bumboni kan ta alfaga na ma'ahadilai na wani misaira to kun nagar kan wani dadi ne mantikal keyanno ni wanda hadin mantikal keye nan da take yango kan igaba zama an gano gannan wo kan nago ga borai sai kul igo ga diya naga alhal wone wono agihi man da Sheikh Khalid borai mu kokare kaina kawar ma alfaga ga bor kul mun ga bongo singe kan irin mu kokare bor mu teni hinade dando ba nusto alfaga zama wallahi matkan akino kan igi yangi nore ma ga wallahi ya dano nagar kan fis billahi maga ni ga nur maga no bore ko me wor bore hin ka ba wor go charbande aga hin ga te ni woni te da madin kala ni te da madin kala ya da naga gi himan da ba fayyen odo mene filana tawo ne wo amma man tuwo kan ina wonno de ni wor bor hin ka mi ga yenge hal wor woni ibar foyen ko ni mi ga ma yanga ko ne ala hal woni wono agon kan nigdi bor hin zita ci go charbande nagar kan ay bobi yango ne kayinga man hago bo sun fata sambu haw mu hurara abago mo kan borai gogo woni wodo mo wote ya da mono matkan alfaga kan de hankan ga de gigsanai da ir woni safanne kai wallahi ga kim wallahi kim ko ran alfaga go ki wallahi
wallahi ne sai safa bor yango ne kai yangi ne fasa bor tambu te fata wuki hunkuna kan inni hasaro de ne gogote boro kan agogo ciwo baka gogo ne alfagno ke ko man tike ko no fa mata wazu ko no dan bor kunno sahaba gingare warango su fahama sai no bor kunno sahabai nan kanno boro bai kaga kai gingarera kwaro ra ganen gugu wazo man ta da'ino amma nga wo aga inga propaganda ga dinga skorokeriyo kan agate boro man ta kala bungu borda no ali yando borno ne mali ha tariko ali no gabai ali yando borno man ta kali bi baligino kabu koi dindi aga ba zai yandan boro wo safuni ziyanno go ase safuni za bar sauda kirginer 1000 franc aga ner 10000 zama yotun go koi kwara paza nodin no ayo ka saban da nga dargaite nodin ne asaban dai wai safarai do ni go koi nodin ine wallahi boro mate boradin dumano to kwara bobi rano ago koi kan aga dargaidin taga dan faraidin te nigidi harizi yanno go samne warama kuldai o amne borama kuldai ya da ga ba kan irgo go borai communism mai ga irgo go borai ko ban tibbai zai ga borai maka irdo de irmo hasafari da follon boram ne 30000 boram ne 60000 boram ne zambar waranka boram ne zambar waidu nigidi borai ga zambar waidu ta borai ga haifo fusiyon ma ga fo ne zambar waidu kan fusiyon no ko non kan maso muke ba sai yaji to na ma wala wai kan mu fusiyon ma wai shaytan dorno traitement zambar waidu to na ma wala traitement zambar waidu ha wadin sai no bakan aigo gor alfaga kyarara alfaga ga kimda a makaseti irga amma zarmai ne dunguri zufa ngno kawosara wadin sai no di kan goga dawo mu bai kan wallahi ne mu bai kan sunna non goga marai da misne kal sunnan ke isne kali zalai zai ya da ga ni bor yewu ngai wasu faham kan bor kuddin ga dama bor ada go wan sunna go wani amma wallahi ya yi boba amma boba wallahi boddan fara kan nigte ga bor aka sunnara asiye ga ne sunnan ke wallahi ya hantum harka antum haran yan aga ye tire zai mai ga te wallahi ni nona te wadin seno ay gidan warse borfo gune woni zama zarmai ne e kiruwa sun gabo sifa hoira dangir sai boka amma wallahi ayubo sanda ayman bai kalmai da kan yi maka kiri sai kuma kake fahamani zama fahamu wani bai fahamu altona kan nisin da ne kunu ara ko nisin da ne kunu ara wallahi ebi safari wo kadi ilgo makin da ya ce wallahi ne da ro da bili wo gane kan mo ya wallahi ilgo ga sabu ay be kino mo ni fan hakara ay wo dama ay wasido to war ma dungur yandi bon ane nga wo safarai mate ne ring sene nungu nono to ya kinno ga himanda o wone kulbore kan wo salan groupe irano won vocale no wone yawo mante ne ring sene nungu nono ya kinno bor him bor mate wone ne ga bore ka sai to bore ga wato kul imate wone wo dumawo kanta halin ne zambar wakin din ka kulbora am di zambar wakin din ka safaro kan dangade nan nano anai man nering sai nan nunguno to burkul kan sai ne tare ta mate boraga ne nan nunguno ai man nering sai ya kinni gaba zaman dawa kan rana godini kimo kan bonno godini dinne ni mu zamba dan ara num kiutu dan ara wallahi nin bai kan sunna non go leban da matini sunna addina no burgo lebandi wallahi mo borgo bore kul kan gogo wone to wallahi bora gogo hasarote wallahi agi himan dine tretama mu tretama te bora se bora mu dia ledi mefu dinne zambar idam dia safaro dinne zambar waran ko wallahi babu wara a ir koy man bora no ara saye zamir ko go bor gerraban da hankan ir ko hinno gerraba sambo amma wallahi dinne safar bora zambar waranka da safari za follon izi hinka wallahi bora gargasanaga ba bora wallahi bora gargasanaga wo sai ne lokaci to wodin borai mu kokari imo wone wonan yadin mono kan irga banan da baki ne lokaci to nga nota hankan ga deji sunai da zama jingare kin kai ya rigi bai mat kano mi sagoda amantori mu furara hasaro kan noy gogote amma irwai borai kai yangai mu kan kortara wallahi ka gone lumo wallahi ga kim danga lumi ga koyi danga not shefu amma nya mai yan man da manyan bora kulgo ara amma lumo agoga zanzangumo
wodin sai korta agoga bagumo bor kulmo kokari amanga way bora control dede ago groupe pay dumara zam chorno go bora dangara borno fila ay gondo groupe nay man ni maradan ay gondo groupe ay man ni maradan za bora go sursoti kala bora mo koy go dona he bora mo tunno bonse abangi higi bakin dia hayo no ig so bay go bora bongo saranda igo gi cewani wo ka makaranta ka ma wala sigate dan wallahi makaranta go gata mai zaidar koy makaranta banda go kus sigate bayin go kulgo mallakay darra irko subhanahu wa ta'ala mi kandirse irko mi hansirse subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh